Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatik, wanshur alaina rahmatak, wa dhakkirna ma nasina, wa 'allimna ma jahilna, ya dzal jalali wal ikram. Wa ba'du. Hadirin hadirat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Riolode napa nakipat terui pengajiata rilalenna kesempatan malak biewe untuk lebih barakatna lo nikmai lebih riolok bacangi wi suratul Fatihah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duai topa jajiata ia mana sininna guru-guruta ia purai pak guru ki nan niat didik ki nan niat sininna topan ritata semua ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rilalenna kesempatan malak biewe ia mailoe riala sebagai ada-ada asiparengerangan ia naritu salah sedi ayatna puang Allahu subhanahu wa ta'ala ia engkai narampe rilalenna akoram marajai, tepatnya dalam surah Nuh ayat 10, 11 dan 12. Upakulingi surah Nuh ayat 10, 11 dan 12. Nekia riolode napa naribaca nania irita penjelasan atau panritata mengenai ia rodenre ayae lebih rioloi engka set di kisah ia makdupai riale malebitna andre guruta al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Ia ro andre guruta al-Imam Al-Hasan Al-Basri merupakan salah seorang ulama dari kalangan tabi'in. Riasenge tabi'in ia naritu tahu purai siruntu sahabat nanabita. Ia ro riasenge sahabat purai siruntu nabita rigau engkan nama tepe. Nekia tau purai siruntu sahabat nanabita nade nengkana siruntu nabita majepuria sengi tabiin. Ia naro salah sedi di antaranya andre guruta al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Disebutkan bahwa syaka rajulun ilal Hasan Al-Basri al-judubata. Sewa waktu engka tahu lokka mangolo ripangulutta al-Imam Al-Hasan Al-Basri makutanai set di amala ia weddingena amalakeun barak kuaga
weddingina paturu bosinna fongallahu ta'ala. Artinya orang ini datang menghadap kepada Imam Al-Hasan Al-Basri narampeangi mengenai kondisi saat itu, kondisi paceklik betuana maita dek nengkana turu bosie gangkana dek na jaji tanet tanenge, sehingga loke mangolori andre guruta Al-Imam Al-Hasan Al-Basri akatana Elohim melau baraka melau pak doangan dan nia amala ia weddingena amalakeun barakala lahu gangkanna makedai andre guruta Al-Imam Al-Hasan Al-Basri istaghfirillah, istighfar korifong Allah Ta'ala. Jadi pape balina andre guruta Imam Al-Hasan Al-Basri makedai istaghfirillah, istighfar korifong Allah Ta'ala. Wasyaka ilaihi akharu al-faqra, kemudian dek nasiaga etana engkasi tolai pole mangolori panguluta Al-Imam Al-Hasan Al-Basri lokai melau amala barak kuaga weddingi ipataraka dalek naripuangi betuana lokai mapangolowangi akasia singenna tujuanna elo itarima baraka elo illolongan amala ia weddingena amalakeun barak kuaga ipendre-endre idalle naripuangi. Faqala lahul Hasanul Basri gangkanna makada si panguluta Al-Imam Al-Hasan Al-Basri istaghfirillah, istighfar korifong Allah Ta'ala. Wa qala lahu akharu, kemudian dek nasiaga etana engkasi tolaing pole, engkasi tolai pole mangolori panguluta Al-Hasan Al-Basri nainapa makeda ud'ullaha ayyarzukani waladan tello doanga rifong Allah Ta'ala barak kuaga nawerenga wija puange. Jadi makeda ya orang ketiga doakan aku agar Allah memberikan saya keturunan nawerenga wija fong Allah Ta'ala. Faqala lahu tapa makada si panguluta Al-Imam Al-Hasan Al-Basri istaghfirillah, istighfar korifong Allah Ta'ala. Jadi engka telu tahu loka mangolori andre guruta Al-Imam Al-Hasan Al-Basri satu nak darekeyangi mengenai amit tanganna dek naturu bosie. Yang kedua loke mangolori panguluta Al-Imam Al-Hasan Al-Basri nak darekeyangi akasia singenna. Yang ketiga engka tahu loka mangolori panguluta Al-Imam Al-Hasan Al-Basri nak darekeyangi nasabak dek pagaga wijanna. Neke ternyata si rupa mi pappe balinna andre guruta Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ia naritu istaghfirillah, istighfarki rifong Allah Ta'ala. Ternyata dek nasiaga etana engka sahabatna andre guruta Al-Hasan Al-Basri makutana maka demagiro nasi rupa mi pappe balita na telu tau pole. Kenapa jawabannya istighfar terus? Gangkana maka de panguluta Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ma qultu syai'an min indi, ia ro urang pewe tania adaku. Maka de panguluta Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ma qultu syai'an min indi, ia ro urang pewe tania adaku betuana tania ia napole ia ro kadai. Nekia fa kullu dzalika mustafadan min qaulillahi ta'ala. Nekia ia ro urang pewe pole mana ngiri ayat na fong Allah Ta'ala. Ia naro surah Nuh ayat 10, 11, 12. Maraga ya ro ia ro surah Nuh ayat 10, 11, 12 narampeangi fong Allah Ta'ala mengenai pengakuanna Nabi Nuh alaihi salam
rifuang Allah Ta'ala. Makedai Nabi Nuh alaihi salam diabadikan dalam Al-Quran. Makedai Nabi Nuh, fakultu, nama jepuna pura upaletu kemana ni romanang ummakku puang. Pura ni ubiritai yang ummakku rima kedanna istaghfiru rabbakum. Illau adam pelalo koripuamu tu menang. Betuanna tarolalo imega istighfarmu rifong Allah Ta'ala. Aga sabakna innahu kana ghaffara. Nasabak majepunna fong Allah Ta'ala ghaffara marajaat dampeng loriatanna. Yang kedua, yursilis samaa alaikum midrara. Nania fong Allah Ta'ala paturunga kotu menang poleri langie bosi maraja nama ega ero riasa midrara bosi maraja nama ega wa yumdidakum bi amwali wa banin. Nania fong Allah Ta'ala nawerek kotu menang mati waram param maega nania wija maega wa yaj'al lakum jannatin. Nania fong Allah Ta'ala nawerek kotu mati dar maloan nania makesi wa yaj'al lakum anhara. Nania nawerek ko mati fong Allah Subhanahu wa Ta'ala salo nama kesing uena ya rumah soloe. Makadai penjelasan na andre guruta rilalenna iya kita ritiwie maku kwange engka kita ritiwi judulna mawakif wa ibar. Nakarang salah sedie topan rita maraja yang ada di Mesir sekarang asenna Syekh Muhammad Al-Imam Daud. Beliau masih hidup dan ada di Mesir. Beliau seorang ahli bahasa Arab. Ia naro pura puadangi di Mesir ketika kuliah pertama. Narampeangi makeda ikra jayidan, tafham jayidan. Bacai si bawa madeceng, barak kuaga mupahangi si bawa madeceng. Salah sedi pasenna andre guruta yang muki engi ya kitae maka de ikra jayidan tafham jayidan. Bacai si bawa madeceng barak kuaga mupahangi si bawa madeceng. Aga betuanna samanna elo imakeda andre guruta dua tu sabakna nama lo mola dek tawe mapasalah. Dua tu sabakna nama lo mola dek tawe mapasalah. Aga yaro nareko de nama kurap bacana nulle tu kapang sale bacana. Jadi akede guru ta dua mitu sabak nama galak mapasalah tawe nareko de nama kurap bacana nulle tu kapas sale bacana. Gangkana makede ikra jayidan. Bacai si bawa madeceng tafham jayidan barak kuaga mupahangi si bawa madeceng. Sewa wetu iya ro andre guruta ternyata nasabak naitaki wetu tak napa kuliah malewe ki makutana asala engkai tamat mapa kuliah ro andre guruta tuliwaka limaku makutana. Ternyata akuasanna fong Allah Ta'ala nasabak naita ki malewa makutana makuro sewa wetu noli kak makdepe ya guruta nainapa na hadiyaika dua telu kitana salah sedi ia nahi kitana mawakif wa ibar dan beliau yang langsung menulis kitab ini. Narampai andre guruta mengenai penjelasanna ia rodenre ayae surah Nuh ayat 10, 11, 12. Makadai rilalenna surah Nuh ayat 10, 11 dan 12 dan sesuai
kisana ia rodenre andre guruta al Imam Al Hasan Al Basri nabi ritayangi fongallahu taala mengenai alek birna istighfar mengenai alek birna istighfar pertama aga ia ro alek birna istighfar maka dari Nabi Nuh istaghfiru rabbakum beristighfarlah kepada Tuhanmu betuana elowa dampeki ripong Allah taala nasaba innahu kana ghaffara nasaba pong Allah taala puam marajaat dampeng lori sininna atanna aga betuana ya ro maka de andre guruta iya naro ayat na pong Allah taala mak jelo maka da salah sedi baraka na istighfar mancaji sabai nak dampengi dosa tak fong Allah subhanahu wa ta'ala gangkana rilalenna iya kita ritiwi judulna Tankihul Qalil Hafiz fi syarhil babil hadis narampeangangi andre guruta salah sedi hak desena nabita maka dai nabita likulli da'in dawa sininna lasai engkamana pak burana likulli da'in dawa sininna lasai engkamana pak burana wadawa uzzunubi alistighfar sementara pak burana dosai ia naritu istighfar upakulingi likulli da'in dawa sininna lasai engkamana pak burana wadawa uzzunubi alistighfar sementara pak burana dosai ia naritu istighfar aga betuana ya ro mak bere isyarat maka da ternyata ia ro dosai nak kelebaraki nabita ye bara ilasa nasabab maka de nabita sininna lasai engkamana pak burana na pak burana dosai istighfar akatana ya ro berarti ia ro dosai ye barai lasa rilan roaleta gangkana rihat deselenge maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam manistaghfara ba'da zunubi nigi tau istighfar rimun ripurana mebuk dosa melawa dampengi rifong Allah taala ghafarallahu lahu majapuriya dampengi wiritu dosana rifuang Allah subhanahu wa taala berarti ia nahe pertama merupakan alek birna istighfar mancaji sabai nak dampengi widosata fuang Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, nasabak kebetulangi wani Jumai narampai andre guruta rilalenna iya kita ritiwi jadi ye wani telu kita utiwi telu kita utiwi sitongenna wad dilade makje wad dilade ma iya romeloi urampe woki iku kertasa enapa kertasa na utiwi tetapi pura ki mapangaji kupekai na puadangi jamaah maka da si salameto sedih sumangat na sedih ustaz na rekok kita tak kateni daripada kertas mi bawa silampa ternyata maka da lebih hakingi sedih na rekok kita tak kateni egang karena sengaja telu kita utiwi ya roma ke betua maka da iya he iram pewe insyaallah engkamana dasarna narampai andre guruta al Imamun Nawawi dilalangiah kitana kita al azkar narampai andre guruta salah sedi hak desena nabita pau pole ri sahabat na nabita sallallahu alaihi wasallam ria senge panguluta Anas radhiyallahu anhu
pangulutta Anas radhiyallahu anhu makadai qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makadai nabita mangqala nigi tau bacai sabihata yaumil jumu'ah riwattu subunna as-sona jumae berarti matu kusubui nigi bacai sabihata yaumil jumu'ah riwattu subunna as-sona jumae qabla salatil ghadati riolo tennapa silen renapa sempajas subuh berarti riolo de napa tas sempajas subuh engkatopan ritata tafsirei maka dai akatana ya ro adanna nabita ne loreng iri baca rimun ripurata mas sempajas sunnah iolona subuh sebelum ikama. Jadi purata mas sempajas sunnah 2 rakaat iolona subuh ri as-sona jumae sebelum melaksanakan salat subuh dan setelah selesai salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh ibacai maka de nabi tani gini tau bacai aga yaro astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilai sekira ya palak mana moya astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilai betuana astaghfirullah melawat dan pengakrifan Allah taala alladzi la ilaha illa huwa de gagapuan rilenai alena al hayyul qayyum alena tuwa mannungan nania matro isini nari pancajinna wa atubu ilaihi nania toba ka tongan rialena salasa marrat nabacai we katallu makuling maka de nabita ghafarallahu zunubahu majepuria dan pengiwiritu sinin na dosa narifong Allah taala walau kanat mithla zabadil bahri namuni iya rodosana singe gabusana tasie barakana istighfar upakulingi matu kusubui selesai salat sunnah 2 rakaat sebelum ipasilena resem paja subuta ne lorengi nabi tamma malaka ngitungke juma minimal wekatellu makuling sebelum salat subuh astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilai wekatellu makuling mancaji sabai nak dan pengiwi dosata fong Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya yang kedua barakakna istighfar menurut surah Nuh ayat 11 di samping ia istighfar mancaji sabai nak dan pengiwi dosata fong Allah taala yang kedua yursilis samaa alaikum midrara barakatna istighfar puang Allah taala napa turunga kotumen napoleri langi bosi maraja apa artinya ternyata dengan istighfar itu bisa menjadi sebab Allah akan menurunkan hujannya dari langit eta para jaika dampe sekitar 4 tahun atau 5 tahun yang lalu 3, 4 atau 5 tahun yang lalu engka tu nengka sewa waktu mai talak dek nengka naturu bosi gangkana engka edaran agar dilaksanakan salat istisqa salat minta hujan nulle kapal letu toku segeri ro edarangero salat istisqa untuk minta hujan gangkana mangoloka di guruta maka daka engkawita edaran ponge boleh ditoma parentata agar dilaksanakan salat istisqa salat minta hujan maraga rotanga na guruta gangkana mapebali andre guruta makeda sebelum ijama iya rosem pajang istisqae marellau bosie
maka yang terlebih dahulu harus dilakukan tobat siwanuaki. De na jaji salat istisqa enareko de tatoba. Ya. Walhasil engkana nek bu guruta tuntunan salat istisqa, salat minta hujan. Tapi sebelum narampe rolau-laona sempajam marellau bosie istighfar elek biriolo na bicara guruta. Pertanyaan, magiro na istighfar. Ternyata pura kejadian riwatunna pangulutta Umar bin Khattab. Riwatunna pangulutta Umar bin Khattab maitato dek nang kana turu bosie. Gangkana dek na jaji tanat tanenge. Lokai mangolo Pak Banuai ri pangulutta Umar bin Khattab. Waktu itu beliau sebagai khalifah. Lokai mangolo barak kuaga memohon kepada Allah agar diturunkan hujan. Betuana marelawi supaya diselenggarakan salat istisqa. Walhasil makbere ni pengumuman pangulutta Umar makada napa tentu ni wattunna ibarat misalna makada matu baja kuelei lokkamana ngi maddepunga kula pangange untuk marelau bosi. Singkat cerita takapomana ni Pak Banuai engkamana ni hadir Pak Banuai ritana lapange tujuanna ya ro Pak Banuai elo imas sempajang salat istisqa mas sempajang marelau bosi. Nekia ternyata pangulutta Umar dek na jamai salat istisqa nekia ia rona jamai nerai Pak Banuai memperbanyak istighfar. Jadi dek na jamai ro salat istisqa nekia yang dilakukan oleh Sayyidina Umar memperbanyak istighfar. Aku asanna fongallahu taala matengangi malewu na baca ro astaghfirullah istighfar siwanua tawe. Aku asanna fongallahu taala tapana paturungi fongallahu taala bosie. Walhasil engka sahabat mak depek ri pangulutta Umar makada magiro na dek muellau bosi magi na istighfar mi makada ras tapa sahabat magi na dek muellau bosi magi na istighfar mi mubaca akatana ya Pak Banuai nelorengi makada pangulutta Umar puat tapaturungi bosita. Tapi ternyata dia nak kada pangulutta Umar tapaturungi bosita. Tapi nere masyarakat pakuli-kulingi astagfirullah tak dampeng ngak puang. Aku asanna pong Allah taala malewat na baca ro istighfar na paturu bosi. Gangkana makade pangulutta Umar sitongenna. Ia na roden istighfar ta parellau bosita ri fongallahu taala. Nasabak yahe jancinna fongallahu taala yursilis samaa alaikum midarara. Fongallahu taala paturungi poleri langi bosi maraja lokari komana tumana. Yang kedua, yang ketiga, barakakna istighfar mancaji wisaba nawerengi dalle maega nannia waram param maega fongallahu taala. Tege mondo dasarna ayat 12 surah Nuh wa yumdidukum bi amwalin pongala taala mawerekko tumati waram param maega gangkana makkedai Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala sallallahu alaihi wasallam kathratul istighfari tajlibur rizqa barakakna istighfar nareko engka muki tare mega istighfarta tajlibur rizqa waddingi mancaji saba nabukka idal leta fongallahu subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan demikian kutoni romak jelok rimak kedana dalam upaya mencari rezeki sapa dalle tania karesota bawa perlu ditaro maega tania usaha bawang itaro batoa. Tapi lebih daripada itu pendekatan diri kepada Allah perlu dimaksimalkan. Upakulingi untuk lolongi dalle poleri fongallahu taala di samping kita berusaha dan berdoa yang tak kalah penting
pendekatan diri kepada Allah, salah satu di antaranya melalui istighfar. Aga sabakna nasaba engkah desekna Nabi sallallahu alaihi wasallam rampe. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal abda la yuhramu lahu rizqu bi zambi yusibu. Nama je punna se dia rupa tahu talawai dalekna gara-gara engka dosa purana jama. Maka dia Nabi ta innal abda la yuhramu lahu rizqu bi zambi yusibu. Nama je punna se dia rupa tahu talawai dalekna gara-gara engka ngenna dosa purana jama. Maka itu memberi isyarat barak kuaga na timpa idalek tak puange. Bukan hanya memperbanyak doa, bukan hanya memaksimalkan usaha, tapi lebih daripada itu perlu igatiri tobat itaro mega istighfar ta. Jangan sampai engka dosa lawai apolengan nadale. Taparajeka adampe engka se dicurita, tapi bisa jadi curita tongem miahe. Tapi mudah-mudahan wadin riala hikmana. Konon engka tahu loka macukuru risek dia tukang cukur matengangi i cukuru tappa makedai yaro tukang cukur de umatepe makeda engka puang makeda yaro tukang cukur de umatepe makeda engka puang makeda tori cukuru magina de matepe makeda tukang cukur benenge engka puang de nagaga tau menderita nasaba jancinna puange memberikan kebahagiaan. Ternyata mega tahu menderita, mega toman rasa-rasa. Padahal benenge engka puang semua sudah bahagia. Gangkana ia hedendre tau ricukuru elo imappe bali. Neki ana pikiriki makeda namum meteka dek tona gaga gunana. Gangkana napile mammekoe. Ekutone romak jelok makeda terkadang memang lebih itu mammekoe nama bicarai. Walhasil selesai icukuru materu masuk poleri onrong acukuru kenge. Nekia napai masuk tapana tuju mata muniha tapa engka tau naita teton riwirin nata tanai malampe gemena tapa engka tau gondrong teton riwirin nata tanai na tuju mata. Walhasil naoli iya roto gondronge tama ri onrong acukuru kenge sisenna tama na puadangi ya roto kan cukur makedai de umatepe makeda engka tukan cukur rilino masih elet tukan cukur makeda magi de matepe na ya cukur ko makeda lapo tau benenge engka tukan cukur rilino de nagaga tau gondrong isaliun. Makeda benenge engka tukan cukur rilino de nagaga tau gondrong isaliun. Tapa makeda yaro tukan cukur magi na gondrong yaro nasaba de nengkana ngolo rialeku melau icukur gemena. Tapa makeda nero lapo tau iya na robutin na makeda engka puang magina engkamu patau man rasa-rasa masih ada orang menderita karena dia jarang menghadap Allah untuk mencari kebahagiaan. Ya nah hedendre maka di samping doa, di samping usaha yang tak kalah penting perlu kasratul istighfar. Itare mega istighfar ta nasaba de gagal lawai apolengan nadaleta sangadina dosa. Maka de nabita innal abda la yuhramu lahu rizqu bi zambi yusibu talawai dalek nase dia rupa tahu gara-gara engka ngenna dosa purana jam. Kemudian selanjutnya
Yang keempat, barakatna istighfar menurut surah Nuh ayat 12 ia naritu barakatna istighfar weddingi mancaji saba nawerengi wija puang Allah taala. Weddingi mancaji saba nawerengi wija puang Allah taala. Maka de puang Allah taala wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Alena tu puang Allah taala mawerekko waram-param maiga nannia wija. Sehingga itu memberi isyarat salah sedi amala yang perlu dilakukan oleh orang yang berkeluarga. Nah dek pagaga wijari werengi ripuange. Salah satu caranya adalah perlu memperbanyak istighfar ripuang Allah subhanahu wa ta'ala. Nekia ia ropak doa ngeta ia ro istighfar ta ia bara i proposal. Yang ro proposal tak mangolo ripuange mengenai pencairanna hakna fong Allah taala. Nasaba engkame tahu epak rupanna tolinoi. Maka de fong Allah taala di dalamna akorange tahu tuoi rilebokna tanai patan rupa. Engka tahu iwere wija orwane betuana asal mamana si orwane mamana si orwane mamana si orwane. Tapi engkau tahu makun rai asal mimanai makun raisi mimana si makun raisi tuli makun rai munah anaknya. Yang ketiga engkau tahu mamana orwane makun rai orwane makun rai betuana engka anakna makun rai engka tu anakna orwane. Yang keempat engka tahu tengorwane temakun rai. Kia salah satu upaya barakuaga nawerengi wija fong Allah taala adalah diantaranya memperbanyak istighfar. Dan yang kelima barakatna istighfar napasalewangan ngiwanuai fong Allah taala. Tege mon rebutin napasalewangan ngiwanuai fong Allah taala ia naro lanjutanna ayat 12 wa yaj'al lakum jannatin nawereko tumenna fong Allah taala dar betuana kebun yang banyak buahnya maka siwaselekna. Wa yaj'al lakum anhara nawerengi fong Allah taala salok-salok macinnung uwena ya rumah soloe. Pertanyaan aga betuana ya ketika kebun-kebun ini sudah berbuah dengan baik, sungai mengalir airnya dengan jernih, itu berarti maka singi lingkungannya. Sehingga itu memberi isyarat salah di barakatna istighfar weddingi mancaji saba napasalewangan ngiwan wata fong Allah subhanahu wa ta'ala. Samanna iya na parallu ritaru mega istighfar rilalum masiji parallu ki istighfar risaliwum masiji perlu toki istighfar. Nasabak taparajaika dampeng sempaki seding atak kini-kinikeun nenia naompori aka taureng wetunna 17 Agustus labe gara-gara kampota sempai viral gara-gara engkangenna senam riolona masiji di Indonesia mita ya jama-jamang sehingga taparajaika dampeng samanna perlu ki istighfar siwanwa. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, terakhir narampai Andre Guruta rima kedana mengenai ia rodenre ayatna fong Allah ta'ala surah Nuh ayat 10, 11, 12. Maka de Andre Guruta innal istighala bi ta'atillahi nama jepunna engka ngeta tulima turu rifong Allah taala menyibukkan diri untuk taat kepada Allah sababun weddingi mancaji saba sababun weddingi mancaji saba
yujibu ziyadatal baraka wan nama wan fitahi abwabul khairat. Maka di andre guru tak engkau ngetak menyibukkan diri pada ketaatan kepada Allah, weddingi mancaji sabak napata tambai barakat na Allah taala nanya na timpai babanna decenge lokari kemana. Sehingga dengan demikian kuni hemat jello perluta selalu berupaya mendekatkan diri kepada Allah dengan cara memaksimalkan ketaatan kepadanya. Di antaranya adalah dengan memperbanyak istighfar. Hadirin yang dimuliakan Allah, taparajai ka dampeng elok kak tutui iahe pengajiata. Nasaba salah di pasenna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pastinya bahwa nelorengi Nabi tatar mega istighfarta. Ia turia senge istighfar mega rupa-rupana. Astaghfirullah istighfar mutoh. Astaghfirullah wa atubu ilai istighfar mutoh. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilai istighfar mutoh. Mega lapalenna yaro istighfar tapi mompo ipakutana tegai naro istighfar kami nama lebih. Ternyata narampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari Nabi ta sayyidul istighfar, pangulunna istighfar berarti kuromak jello maka da iya naik istighfar kami nama lebih. Sayyidul istighfar, pangulunna istighfar maka dari Nabi ta iza qala dzalika nareko engka tahu bacai iya ro pangulunna istighfar hina yumsi ri arawenge riwatu arawenge non roi bacai famata min lailatihi na ternyata matai riwenni dakhalal jannah ijami tamak suruga au kana min ahlil jannah ya rega ijami tulis suruga ibacari arawenge rasaidul istighfar namate ki riwenni jaminan masuk surga. Wa idza qala dzalika hina yusbih yan namua nareko ele ina baca dia baca di waktu pagi famata min yaumihi na ternyata mate rilalenna ya ro'soe majpu dakhalal jannah ijami ngitama suruga au kana min ahlil jannah ya rega ijami ngitulis suruga. Berarti ia nahi sayyidul istighfar. Sebelum irampe sayyidul istighfar mompok pakutana magiro nabita na ele arawe minarampe ele arawe maka de andre guruta sengaja ele narampe nabita nasaba yang ngolewi esoe sengaja arawe narampe nabita nasaba yang ngolewi nie nasaba ia tu jadwalna amatenge 2 mi jadwalna amatenge 2 mi deneng kana lepok poleri 2 tega yaro aku tania eso wenni jadi rekol ka makutana makada wisen ni jadwalna amatengamu wedingi bali makada wisen ni de na lepok poleri 2 jadwalna amatenge kutania eso wenni gangkana makada nabita perlu baca ya kuele inanya araweng pertanyaan agana ya sayyidul istighfar malampe-lampe mi tapi nareko ya apalah ni insyaallah cinampo mi baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Betuana Allahumma anta rabbi puang idik natu puaku la ilaha illa anta de gaga puang rilenai ikomi khalaqtani idik natu pancaji ka puang wa ana abduka iya na atamu
wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu nanya engka ka rilalenna asijancingan ngerialemu mastata'tu sesuai apa lengaku untuk padupai a'udzu bika min syarri ma sana'tu melau alindrunga ka ridi puang boleh risininna atunanganna anu ujamai abu ulaka bi ni'matika alayya uang ngakui wisininna papenya memulau rialeku wa abu ubi zambi nanya uang ngakui wisininna dosaku faghfirli tak dan pengelalo kak puang fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta nasabade gaga mak dan pengingi dosai sangadinna ikomi iya nahe sayyidul istighfar ni kita parajeka dan penasabade na sempa woki dendreahe tapi malam mak mairuntu di seseta idi de panaria pala yaro na rekop macam muki mak buka internet malam mak mayaro tacata ni ku internet sayyidul istighfar insyaallah materu mompok matu yaro sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sekira makuniro pengajian tari lalenna kesempatan maleb ewe mamuare napak barakah ki fongallahu subhanahu wa ta'ala wabillahi taufiq wa da'watu wal irsyad a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una Rabbana zidna ilman warzuqna fahman subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.